دلی جا کر جو ہے پروٹیسٹ کریں، اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ووٹ ہم یہاں کلکتے میں رہ کر دیں اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے دلی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوغلی سیاست ہے۔ آپ جو ہیں وہ دلی جا کر جو ہے پروٹیسٹ کریں، اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ووٹ ہم یہاں کلکتے میں رہ کر دیں اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے دلی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوغلی سیاست ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو آخری سانس تک ہم گستاخ رسول کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اور اس کے لیے دنیا میں جو بھی وقت آئے گا انشاءاللہ ہم اس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طریقے سے نپر شرما دوارا جو ایک بے ادب الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج پوری آپ کی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں سید حسن مہدی زیدی امام جمعہ کلکتہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، اللہ اس کائنات کے اندر کسی ایک آدمی کا نہیں ہے اور کسی مذہب کا نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا صرف ہمارا ہے۔ پوری کائنات میں جو بھی انسان ہے اس کا خدا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے وہ خدا رب العالمین ہے، اسی طریقے سے اس کا بھیجا ہوا نبی رحمت للعالمین ہے۔ یعنی یہ نبی بھی کسی گروہ کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، کسی فرقے کا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے نہیں مانتے، مگر نہ ماننے کے بعد بھی وہ ان کا نبی ہے۔ جیسے خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے، خدا خدا ہے، ایسے ہی نبی کو کوئی مانے یا نہ مانے، نبی نبی ہے۔ لہذا نبی کی شان میں گستاخی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کے لیے ایک ایسی غلطی انجام دے دی ہے کہ جس سے پروردگار بھی ناراض ہے، اللہ کو ماننے والے بھی ناراض ہیں، اس نبی کا اقرار کرنے والے بھی ناراض ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ نپر شرما نے اور نوین جندل نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میرا آپ کے ذریعے سے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ میں تنہا نپر شرما کے خلاف نہیں بولوں گا یا تنہا نوین جندل کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اس کائنات کے اندر جو بھی اس طریقے کی سوچ رکھتا ہے کہ وہ مذہبوں کے خلاف جائے، میں اس سوچ کے خلاف ہوں۔ لہذا اس دنیا کے اندر وہ کام انجام دیا جائے جس کی بنا کے اوپر ایسی سوچ ہی پیدا نہ ہو سکے۔ لہذا نپر شرما کو ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت خاموش ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، مرکز کی گورنمنٹ ابھی تک خاموش ہے، کیا کہنا مرکزی حکومت ابھی تک خاموش ہے؟ ابھی وہی جملہ ہی کہنے جا رہا تھا۔ آج ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ مثلا دھرم گرو، ہم لوگ مولانا لوگ، یہ لوگ ایک الگ امام باڑے کے ذمہ دار لوگ، ہم لوگ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، مگر ہمارے نیتا، ہماری پارٹیاں نہ معلوم کہاں سو گئی ہیں۔ نہ کوئی پارٹی بولنے کو تیار ہے، نہ کوئی نیتا بولنے کو تیار ہے۔ وجہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ اگر کل چناؤ کا مسئلہ آ جائے، ووٹ کا مسئلہ آ جائے، ہر نیتا ہمارے پاس بھی آتا ہے، ان کمیٹیوں کے پاس بھی آتا ہے کہ بھئی ہمارا خیال رکھیے گا۔ آج ہم ان نیتاؤں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آدمی حکومت کو چنتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ سایہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں گرنے سے بچا کے رکھ سکے۔ آج ہماری حکومت بھی بولنے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت آج کیا بولے گی؟ 8 سال ہو گئے، آج تک ہماری حکومت کی طرف سے دنیا کے یعنی ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس نے حکومت کی طرف سے کوئی پیغام دیا ہو کہ میری قوم کو کیا کرنا چاہیے، میرے دیش کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے دیش کے لوگوں گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لہذا آج ہم
تقریباً ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا ہر آدمی ہر قوم ایک یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے کہ جس کے اوپر نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ۔ حضرت ایک چیز دیکھا جا رہا ہے، جہاں کسان آندولن کرتے ہیں، پاٹیدار آندولن کرتے ہیں اپنے حقوں کے لیے، انہیں کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن جب کبھی بھی مسلمان اگر آندولن کے لیے اترتے ہیں سڑکوں پر تو ان کے گھروں کو بلڈوزر سے رون دیا جاتا ہے اور ایکٹیوسٹوں کو UAPA NSA کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو مسلمانوں کے خلاف ایک ایک سازش چل رہی ہے کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جائے، ہر طریقے سے مسلمانوں کو بے حال اور پریشان کیا جائے، ہر طریقے سے مسلمانوں کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ابتدا سے اب تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بھائی 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے لیے تھا، مسجد کا مسئلہ، بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے لیے، گیان واپی کا مسئلہ ہمارے لیے، حلال کا مسئلہ ہمارے لیے، حجاب کا مسئلہ ہمارے لیے، ہمیں ہر طرف سے جو ہے ٹارچر کیا چلا جا رہا ہے، اور نہ معلوم کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو صبر دیے چلی جا رہی ہے، بار بار مسلمانوں کو صبر دیتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمان آج بھی اپنی جگہ پہ مصیبتیں جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ لہٰذا میں یہاں سے ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، وہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد منصوبہ بندی کریں، اس لیے کہ یہ خطرناک سازش ہے، یہ زہر جو اگلا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایک آواز بلند کی جائے تاکہ دنیا سے، ہندوستان سے اس زہر کو ختم کیا جائے اور ایک آسان حکومت جو لوگوں کا خیال کر سکے اسے لائے۔ ایک طرف جہاں بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب بنگال کی سرزمین پر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ دلی جا کر کریں۔ اسی کس نظریے سے لیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ حکومتوں کی اپنی اپنی کیا کہتے ہیں سیاستیں ہیں، میں ان سیاستوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتا ہوں۔ بہرحال جو بھی کہا جا رہا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو بھی ماننے والا، چاہنے والا جہاں بھی رہتا ہے، وہ اسے وہیں اس کا دل دکھا ہے، اس کو وہیں پہ دکھ پہنچا ہے، لہٰذا وہاں کے لیڈروں کو چاہیے کہ اسے آ کے سہارا دیں۔ حضرت، جس قوم نے کیسر و کسرا کو تباہ کر دیا، خیبر کے جنگ کو فتح کر کے حاصل کیا، سر آج اس قوم کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے امام صاحب؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں جن کو یہاں مختصر لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی تھوڑا سا غفلتوں میں کھو گئے، ورنہ ہمارے کیا کہتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کو ہم نے حل کیا ہے۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر آج کچھ مسلمانوں کے اندر، بلکہ مسلمانوں کے نہیں، ہر قوم کے اندر ایک ایسی غفلت طاری ہو گئی ہے، اور اس کی اصل وجہ شاید یہ سوشل میڈیا اور اس طریقے کی بہت ساری جو ایپس آ گئی ہیں موبائلوں کے اندر، ان کے اندر آدمی کھو کے رہ گیا ہے۔ وہ نہ اپنے آپ کو سمجھ پا رہا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ گھر میں ماں باپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گھر کے اندر ہیں، وہ جاب سے آئے ہیں، آنے کے بعد بھی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اوپر ہیں، آفس میں بھی لیپ ٹاپ کے اوپر ہیں، انہیں نہیں خیال ہے کہ بچے کہاں ہیں۔ لہذا شاید آج اسی بنا پر ہمارے اوپر ایسی غفلتیں طاری ہو گئی ہیں کہ جن کی بنا پر ہم خود بے حال اور رسوائے حال بن گئے۔ ہر گلی گلی میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کم سے کم یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بڑے پیمانے پر ہے، اس میں سبھی مسلک کے لوگ اس میں ایک ساتھ شامل ہو کر یہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اپنے اپنے طور پر ہر بینر کے تلے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، مگر ایک یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے اس پروٹیسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے بڑی مشکل اور مسئلہ ہے وہ ہمارے اندر اور دیگر اقوام کے اندر پولیٹیکل اعتبار سے بھی اور ووٹنگ بینک کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر ایک جگہ ہونا بھی چاہیں تو پولیٹیکل جو لیڈر ہیں وہ اس طریقے سے نفرت انگیز، ہماری خود اقوام کے لوگ بھی اور غیر اقوام کے لوگ بھی اس طریقے کی باتیں عوام میں پیدا کرتے ہیں جس سے تفرقہ زیادہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک پلیٹ فارم ہم کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ
आप जो हैं वो दिल्ली जाकर जो है प्रोटेस्ट करें। इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि वोट हम यहाँ कलकत्ते में रहकर दें और प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोगली सियासत है। जो आपने वोट के दरमियान या वोट लेते वक्त आपने जो वादे किए थे, अगर वही वादे आप पूरे करें तो शायद ये बात आपको कहना, ये भी एक पॉलिटिकल बयान है। प्रोटेस्ट करना तो ठीक है, पर नेशनल हाईवे को 10 घंटे बंद कर देना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से, तमाम जितने भी हमारे फ़िरक़े उम्मत मुस्लिमा के हैं, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी चाहे पब्लिक की हो, गवर्नमेंट की हो, उनको डैमेज ना करें, डेमोलिशन ना करें, आग ना लगाएं, बल्कि जो उनका फंडामेंटल राइट है, जो उनका बुनियादी हक है, प्रोटेस्ट करें। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि सिर्फ FIR से नुपुर शर्मा या दीगर इस किस्म के जो भी लोग, औरतें हों या मर्द हों, जो इस फिक्र के मालिक हैं, सिर्फ FIR से काम नहीं होगा, बल्कि उनको पकड़कर ज़िंदान में, जेल में डाला जाए, ताकि आने वाली नस्ल कोई भी इस तरीके की घिनौनी हरकत का सामना न करें। लिहाजा मेरी तमाम अपने भाइयों, मुसलमान भाइयों से भी, अदरवाइज़ जितने भी हमारे हिंदू भाई भी हैं, दीगर तमाम हिंदुस्तानियों से यही अपील है कि वो आगजनी ना करें। प्रोटेस्ट जो उनका बुनियादी हक है, उसको सही तरीके से अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए हुकूमत से तलब हासिल करें। मौलाना का कहना है कि नुपुर शर्मा को माफ़ कर देना चाहिए, इस्लाम में माफ़ी की तलकीन दी गई है, इसलिए नुपुर शर्मा को माफ़ कर देना चाहिए, प्रोटेस्ट यही खत्म करना। देखिए, माफ़ी उसकी होती है कि जिससे गलती होती है, जिससे इश्तबा होता है। नुपुर शर्मा की अगर आप वीडियो, उस वीडियो के बाद भी अगर आप वीडियो देखेंगे, तो वो ये चैलेंज कर रही है कि आप मेरे साथ आकर डिबेट करें, आप मेरे साथ आकर बहसो मुबाहिसा करें। वो अपनी बात पर, इस बात पर आगा नहीं है और इस बात को कबूल नहीं कर रही है कि मुझसे गलती हुई है, बल्कि अपनी गलती पर भी जो उसके अंदर जो जहाँ से भी उसने पढ़ा है, जिस किताब से भी पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो जैसे भी झूठ बोल रही है, वो अपनी बात पर अटल है। लिहाजा माफ़ उसको किया जाता है कि जो माफ़ी का तलबगार होता है, कि जो माफ़ी। सियासी पार्टियों में कौम मिल्लत के भी लोग हैं, लेकिन वो रास्ते में नहीं आ रहे हैं। देखिए, बंगाल के अंदर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बंगाल के अंदर 14 यानी तकरीबन अगर इश्तबा न करूँ 42 या 40 MLA हैं कि जो अभी TMC में जीते हुए हैं, और उनकी किसी भी कोई किस्म की उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं आई है। अभी सिर्फ जहाँ तक मुझे उम्मीद, और जो मैं अभी सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी अखिलेश UP के जो गुज़िश्ता CM, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है कि नुपुर शर्मा को सिर्फ FIR से काम नहीं होगा, इसको जेल में डालना चाहिए, बल्कि तिहाड़ जेल में, वहाँ इसको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। हज़रत, एक चीज़ देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो TV डिबेट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे उलमाए जाते हैं और जा करके जिस तरीके का जो वो डिबेट में शामिल होते, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से देखा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वहाँ पर भी साजिश होती है। देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एक गूंगा प्रधानमंत्री हमने चुन लिया है, जो ना बोलता है, ना कुछ कहता है। और इसके अलावा जितने भी कारकुनान हैं, उन्होंने एक इसराइल और एक अमेरिकन पॉलिसी के ज़रिए हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है कि तुम कुछ नहीं बोलो, जो भी तुम्हें डिबेट में करना है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ तुमको डिबेट नहीं करना है, नौकरी के ख़िलाफ़ तुमको कोई डिबेट नहीं करना है, सिर्फ धर्म की बुनियाद पर तुमको डिबेट करना है। इसका ये हुआ, मस्जिद का ये हुआ, मंदिर का वो हुआ, वहाँ पे वो हुआ, फला हुआ। आखिर आप इस चीज़ को सोचिए कि 2014 से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था, 2014 के बाद ही अचानक से क्यों खतरे में हो गया है, और मुसलमान ही से क्यों खतरा है? सोचने की ये बात, ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल हैं, ये सियासी हैं, कि ताकि हम हुकूमत और वोट हासिल करने के लिए और एक मज़हब को ख़ास टारगेट करने के लिए, चाहे वो टारगेट किलिंग हो या इसके अलावा बिल्डोज़र का मामला हो, जो गैर कानूनी है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में और आप पूरे कानून के एतबार से भी देखें, बिल्कुल जुल्म किया जा रहा है, हर एक इंसान को इस हुकूमत में दबाया जा रहा है और उसकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हम खामोश न बैठें, बल्कि जो हमें बुनियादी हक हैं, हिंदुस्तान के कानून को हाथ में न लें, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अपने हक को हम हुकूमत से तलब करें। यही हमारा फंडामेंटल राइट है। एक तरफ कहा जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग जो है वो FIR वगैरह कर रहे हैं, मगर आप लोगों का अंजुमन पंजतनी कोलकाता की जानिब से क्या FIR वगैरह किया गया है, या फिर आप लोग सड़क पर, आप इतनी ताखीर क्यों हुई आप लोगों का ये
अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं? देखिए, अंजुमन पंजतनी हो या इसके अलावा जितने भी हमारी अंजुमन हैं, ये ट्रस्ट हैं, उनकी तरफ से तमाम तरीके की FIR या इसके अलावा जो भी हमारे इख्तियार में है, ये जो कानून हमको इजाज़त, हमने आपको बयान किया कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और यही हमारा शेवा है, रवैया है, और यही हम जिसको हम आइडियल मानते हैं, जिसकी उम्मत है, उसी के रवैये और दीन और कानून पर अमल रहकर कि मुसलमान को चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी भी इंसान को नुकसान न पहुँचे, जिसे मतलब रोड का बंद करना या इसके अलावा दीगर और भी चीज़ें आगजनी जो आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आप तक पहुँच रही हैं, वो तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और लिहाजा अंजुमन पंजतनी हो या इसके अलावा दीगर तमाम अंजुमन हैं, FIR उनको दर्ज कराना चाहिए। अब अरेस्ट करना और जिंदान में और जेल में डालना ये हुकूमत का काम है, और आप खुद देख ही रहे हैं कि जो दोगलापन हर एक फ़िरक़े के एतबार से नज़र आ रहा है, पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, हत्ता कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी न जाने कौन सी लेकर टेबलेट खाकर जो है सो गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो अपने आप को कहती थी कि हम मुसलमानों के हित की बात करते हैं, दिल्ली में बैठकर और न जाने कहाँ कहाँ पर कि हम मुसलमान के साथी हैं, तो तमाम चीज़ें ये खुद मुसलमान को सोचना होगा। याद रखिएगा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह के नबी थे, उनकी ऊँटनी थी जिसके ऊपर वो तशरीफ़ फरमा होकर जगह जगह पर तबलीग करने के लिए जाते थे, तो सिर्फ 4 लोगों ने हज़रत सालेह की ऊँटनी को कत्ल किया था, लेकिन अजाब अल्लाह ने पूरी कौम पर नाजिल कर दिया था। उसकी वजह क्या थी? बाकी कौम की गलती क्या थी? खामोश रहना। सारी कौम खामोश सी, साकित थी, खामोश रह गई थी, इसलिए अल्लाह ने उन पर भी अजाब नाजिल। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी, अगर अभी वो नहीं जागा, अभी भी इस गफलत में रहा, अभी भी सो कर रहा और उसने अपनी आवाज़ को बुलंद न किया, तो आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा बुरे हालात पेश आ सकते हैं। आप मुसलमान बोले, जैसे कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन देखा जा रहा जो एहतजाज हो रहा है फिर करवाना तौर पर हो रहा है, अलग अलग मकतूब फिक्र के लोग करें, तमाम फिरके के लोग एक मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे आकर के एहतजाज नहीं करें, ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि खुदा ने जो हमारी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखिए, खातमुन नबी आखिरी पैगंबर जो हैं वो दोनों आलमीन के लिए रहमत बनकर आए थे। जिस तरीके से खुदावंद करीम सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये एक मज़हब कहे कि नहीं खुदा हमारे लिए, दूसरा मज़हब कहे नहीं, बल्कि सब के लिए खुदा है। वो और बात है कि हर मज़हब कौम मिल्लत के लोग जो है अलग अलग नाम से याद करते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर। लिहाजा जो इसी तरीके से खातमुन नबीन दोनों जहां के लिए रहमत बनकर आए थे। अब दोनों जहां में हर इंसान भी है, चरिंदे भी है, परिंदे में जितनी अशिया है, जितनी चीज़ें हैं, सबके लिए रहमत बनकर आए। वो खातमुन नबीन जो रहमत बनकर आए और लोगों ने उनके किरदार और अखलाक को देखा वो कैसे थे। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो जुमला कहा है वो उनको कहना नहीं चाहिए था, इसलिए कि तारीख उन्होंने पढ़ी ही नहीं। उन्होंने अपने से ये कह दिया माज़अल्लाह याज़न बिल्लाह, ऐसा जुमला, जबकि तारीख उठा कर देखिए 17 साल या 24 साल की थी जब अक़्द उनका हुआ था। लोगों ने जो है नुपुर शर्मा ने ऐसा किया। लिहाजा जो है जिनके लिए रहमत बनकर आए, और खुदा ने कहा अगर इनको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया को पैदा ही नहीं करता। तो दुनिया बनाई गई है इनकी मोहब्बत में, खातमुन नबीन की वजह से ये दुनिया बनी है, दुनिया की हर शय के लिए रहमत बनकर आए। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि नुपुर शर्मा को कैद क्यों नहीं किया गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, माफ़ी क्यों नहीं मांगी। लोग कहते हैं कि माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग के क्या करेंगे, माफ़ी में क्या कहते हैं, 2 लफ्ज़ होता है, आई एम सॉरी, क्या इसको माफ़ी कहते हैं। वो 1000 लोगों के दरमियान, लाखों लोगों के दरमियान ये जुमला बोलती है कि रसूल ऐसे थे माज़अल्लाह याज़न बिल्लाह, उनको हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। और गिरफ्तार करे तो कौन करे, कैद में डाले तो कौन डाले, हुकूमत उनकी है, पुलिस उनकी है। अगर आज हुकूमत ने उनको कैद कर दिया या बाइकाट कर दिया तो 1 महीना 2 महीना के बाद उसको फिर लेकर आएंगे। लिहाजा हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो सख्त सजा दे, और ये नहीं है कि उसको जेल में डाल दिया जाए या जिंदान में डाल दिया जाए, बल्कि उसको कत्ल कर दिया जाए। इसलिए कि जब सबसे पहले जिसने खातमुन नबीन के ऊपर तोहमत लगाई, गुस्ताखी की थी, वो रुशदी था। और उस जमाने के हमारे रहबर मुअज्जम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया था जिसे वाजिबुल कत्ल किया था। आज उनका फतवा वही जारी है और जिंदा है। जो भी रसूल के बारे में गुस्ताखी करे, कलमाते ज़ेबा करे, तो ये फर्ज बनता है कि उसे जिंदान में नहीं डाला जाए, उसको कैद कर दिया जाए या फांसी लगा दिया जाए।
और दूसरी तीसरी बात यह है कि जैसे कि इन्होंने ये सवाल किया कि अंजुमन पंजतन अब बेदार क्यों हुई, इसलिए कि इन्होंने लोगों के साथ मिलकर एहतजाज किया है, साथ दिया है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने किया, बल्कि लोगों के साथ देते रहे और एहतजाज करते रहे। और उसके बाद ये मुसलमानों को ये पैगाम है कि देखें, अगर एहतजाज कर रहे हैं तो माली नुकसान किसी का भी ना करें, बल्कि न किसी का घर जलाएं, न गाड़ी तोड़ फोड़ करें, इसलिए कि सब्र करें, इसलिए कि सब्र हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। हमने सब्र करना करबला से सीखा है। इसलिए कि जब इमाम हुसैन इस्लाम मदीना से निकल रहे थे तो उस दरमियान कुफा का एक शख्स दाखिल हुआ शाम का, तो उसने कहा इमाम हुसैन से क्या यही मदीना है? कहा कि हाँ यही मदीना है। कहा इस मदीने में मौला अली रहते? कहाँ रहते? कहा कि मैं बहुत गुस्से में आया हूँ, मैं आज अली को कत्ल कर दूंगा। मौलाए कायनात के लिए ज़ेबा अल्फाज अदा कर रहा था। तो इमाम हुसैन सलाम घोड़े से उतरने के बाद कहा, जा जो तुम्हें करना है वो कर ले, उसका हिफाजत करने वाला खुदावंद करीम है। लिहाजा आने वाले शख्स ने कहा कि जब मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूं तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कहा जिसे तुम बुरा भला कह रहे हो वो कोई और नहीं, मेरा बाबा अली मुर्तजा है। तो उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो कहा कि नहीं, जा जो करना है जा। तो आने वाले ने एक सवाल किया कि ये बताइए कि मैं आपके बाबा के बारे में बुरा भला कह रहा था, नाजेबा अल्फाज अदा कर रहा था, तो आप गुस्सा नहीं हुए? तो उन्होंने एक जवाब दिया, कहा हमारे नाना ने ये बताया है, समझाया है कि देखो जब तुम्हें कभी कोई बुरा भला कहे तो तुम सब्र करना, खामोश रहना। लिहाजा यही है कि हम सब्र कर, आज हमारे ही लिए मुसलमानों ही के लिए मुसीबत है। कभी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कभी इस्लाम के बारे में बोला जा रहा है, कभी कुरान के, लेकिन जब रसूल की बात आई, जब आखिरी पैगंबर की बात आई तो दुनिया का कोई मुसलमान खामोश नहीं रह सकता है। जिस तरीके से वो फतवा दिया गया था वो फतवा आज तक जारी है और सारी है, और उसे कत्ल किया जाए, उसको सजा नहीं दिया जाए और उसको जेल में नहीं डाला जाए। आपको नहीं लगता है कि आपका इस बयान से हिंदुस्तान फिर से जल उठेगा? आप भड़काव बयान दे रहे हैं। कत्ल करने का जो मामला है वो एक फतवा था, मगर अगर इस तरह से अभी किया जा रहा है तो हिंदुस्तान किस कटघरे पर आकर खड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो हमारा जो है जो चला आ रहा है, जो शरीयत फ़िक़्ह जाफरिया में हमारे में है कि जो शरीयत मोहम्मद वाले मोहम्मद में जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शरीयतन, अगर ये भी देखा जाए तो मुसलमानों को सब्र तलकीन के भी हिदायत दी गई है। मगर आपका ये जो बयान है कि भड़काऊ बयान जो दे रहे हैं कि कत्ल किया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे हिंदू भाई भी इसी तरह के एक नाज़ेबा, जब आप इस नाज़ेबा आपका बयान जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को ये कर रही है, वर्गला रही है, और अगर मुसलमान अगर वर्गला कर अगर ऐसा करने पर आमादा हो जाए तो फिर हिंदुस्तान को आप कैसे संभालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे यहाँ है मैंने वही बताया है। सलमान रुश्दी ने जब आखिरी पैगंबर के बारे में कहा था तो यही हमारे रहबर मौज़म ने यही कहा था, फतवा दिया था। मामला कुछ और था, अभी का मामला कुछ और है। वो एक इस्लामिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स है, जहाँ पे एक अलग से कानून है। उस वक्त राजा का कानून था। अभी ये जो मामला थे, पहले के मामला थे, टोटली डिफरेंट है। अभी जो है सब्र तहम्मुल नहीं, सॉरी जनाब का मकसद वो नहीं है। जनाब का मकसद सिर्फ इतना ही है कि देखिए जनाब का मकसद जो है वो ये नहीं है कि आज उस तरीके का काम किया जाए। इन्होंने एक पूरी पुरानी तारीख दोहराई है, वो तारीख अपनी जगह पे है, आज का मसला अपनी जगह पे है। यानी ये सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इसको भी एक सज़ा दी जाए ताकि ये पता चले कि किसी की शान में गुस्ताखी करने का मतलब क्या हो। लेकिन मुसलमान भी सब्र कर रहे हैं। हाँ, यकीनन करिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर हमारे ही कौम में एक मसलक ऐसे भी है जो सब्र और तहम्मुल को खत्म कर चुके हैं। वो कहीं यही वजह है जो हेजिटेशन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, एम्बुलेंस रोका जा रहा है। ये हमारे ही लोग हैं। सॉरी, हमारे लोग हैं। देखिए, हर कौम में समझदार और नासमझ दोनों लोग होते हैं। आप वो उम्मीद उन लोगों से क्यों रख रहे हैं जो समझदार नहीं है? समझदारों से उम्मीद रखी जाती है, ना समझो से कोई उम्मीद नहीं होती। किसी भी मजहब का कानून पागलों पे लागू नहीं होता है, आकिलों पे लागू होता है। लिहाजा अक्लमंदों से उम्मीद की जाती है, पागलों से उम्मीद नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बोलना चाहते हैं?
जनाब बोले हाँ बोले বাংলায় বলতে হবে হ্যালো बोलिए हिंदुस्तान का सर जो है वो पहली बार देखा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की वजह से कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री दूसरी कंट्रियां हम लोगों पे इस हिंदुस्तान पे हंस रही है। हिंदुस्तान का सर से शर्मसार हो चुका है। क्या कहेंगे ऐसे गवर्नमेंट को जो आज़ादी के बाद ये पहली बार देखा गया है हिंदुस्तान में? देखिए ये आज़ादी के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बहुत सारे, एक प्राइम मिनिस्टर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत खामोश रहते थे। एक कम बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर जो हम लोगों ने 5 साल 10 साल देखा, और एक सबसे ज़्यादा बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं। दरअसल अभी हुकूमत नहीं चल रही है, अवाम के इंतखाब की हुई हुकूमत हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, बल्कि वो सनतकार पूंजीपति की बनाई हुई हुकूमत चल रही है। ये तमाम बातें जो हुई थी, तौहीन रसूल और ये तमाम मामलात हुए थे, इसमें ना उसको मुअत्तिल किया जाता 6 साल के लिए, कुछ नहीं। अगर ये अरब कंट्रीज इंडियन प्रोडक्ट को अपनी आउटलेट से बाहर नहीं करते, सिर्फ उनकी दुकानदारी, उनका पेशा, क्योंकि इनके इलेक्शन में, इनको हुकूमत चलाने में यही सनतकार पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा है तो हुकूमत हिंद ने, मरकजी हुकूमत ने उसको हटा दिया है, बल्कि वो अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए। आपको बता दे रहे, छोटे छोटे मसाइल आते रहेंगे। नौजवान सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हिंदुस्तान में अभी के नौजवान हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। लड़कियां पढ़ाई में, तालीम में बहुत ज़्यादा है, नौकरी नहीं है। इन तमाम बातों को देखते हुए आपके जहन को हटाने के लिए बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आप ना उतरे, नौकरी के लिए ना उतरे, अपने बुनियादी हुकूक के लिए ना उतरे, जिसके वजह से कभी शिवलिंग आ रहा है, कभी उर्दू में क्या लिखा है हल्दीराम के पैकेट पे उसको भी मौजू किया जा रहा है। आपको बताऊं, एक टीवी सीरियल में शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के बारे में बोला तो हम लोग ने एहतजाज किया। हम लोग तो एहतजाज ही करते हैं। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम के 10 तारीख तक हमारा एहतजाज रहता है। मुहर्रम से मातम मजलिस नहीं है। इंसानियत के खिलाफ जो वाक़या हुआ था, इमाम हुसैन जो कत्ल हुए थे इंसानियत को बचाने के लिए, वो एक एहतजाज हम करते हैं कि जो भी हुआ था गलत हुआ, आज भी हो रहा है। मैं बताऊं आपको, CAA और NRC के बारे में यहाँ से एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जुलूस लेके हम लोग गए थे पाक सर्कस तक। आज का दिन मुकर्रर, और आप लोगों ने सवाल के वक्त एक सवाल किया था कि देर बहुत हो गई है। दरअसल शब जुमा, जुमरात के दिन, हर जुमरात को इस इमाम बारगाह में हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जो 100 साल से चला आ रहा है, और हम पहले प्रोग्राम सेट करते हैं और जुमरात को उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। तो ये जुमा को जो वाक़यात हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में वाहिद रियासत है, वज़ीर आज़म वज़ीर आला कुछ भी बोले, वो सियासी नज़रियों को रख के बोल रही हैं, क्योंकि सामने सदर जमहूरिया का इंतखाब है, ये भी वाक़या हो सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद रियासत मगरबी बंगाल है जहाँ आज भी अमन व अमान कायम है। ये अमन व अमान की फ़िज़ा बिगड़े नहीं। जो जुमा को कुछ नासमझ लोगों ने, हावड़ा ज़िला हो मुख्तलिफ जगहों में जो आगजनी लूट मार का जो बाज़ार गर्म हुआ, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो हम वतन गैर मुस्लिम हैं उनको भी ये बात बुरी लगी, क्योंकि एहतजाज में वो भी थे। आप सोशल मीडिया में जाइएगा तो ये तौहीन रसूल, गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ आप देखिएगा कि बहुत सारे गैर मुस्लिम हमारे बंगला बोलने वाले भाई भी इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लिहाजा बिगड़ जाता। हम लोगों ने जलसा जुलूस का एहतमाम नहीं किया, इसीलिए कि यहाँ से पाक सर्कस हो, यहाँ से थाने तक डिपोटेशन हो, हम लोग जाते। लिहाजा हम लोगों ने ये किया
کہ یہاں پر پریس کانفرنس کے ذریعہ اپنے جذبات کو, اپنی دل کی باتوں کو, اپنا پیغام قوم مسلمان اور تمام انسانیت کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ ختم مرتبت جب یہودن کوڑا پھینکتی تھی تو جب نہیں پھینکنا بند کر دیا تو پوچھنے گئے کہ کیا بات ہے. یہ ایسے انسانیت کی بات کرتے تھے اور ان کے خلاف یہ بات ہے. یقیناً یہ صرف توہین نہیں ہے, انسانیت کی بھی توہین ہے. لہٰذا تمام عالم اسلام سے, کلکتے کے رہنے والے لوگوں سے, مغربی بنگال کے شہریوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ امن و امان قائم رکھیے اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پریس کانفرنس اور جلسے کے ذریعہ آپ اس کو یہ کیجئے. آپ کو میں بتا دوں, انجمن پنجتنی, انارو بی بی وقف اسٹیٹ اور یہاں کے تمام نوجوانوں نے مل کر خاص کر نوجوانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی, دیکھیے بولتے ہیں داڑھی والے بدماش ہوتے ہیں, ایکچوئل ہوتا ہے کیا, بدماش داڑھی رکھ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اعلان ہوتا ہے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. نوجوانوں سے میری پرزور اپیل ہے, نوجوانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور یہ سمجھیں آپ کسی نوجوان کو, بات ہے جناب کہ کب تک صبر تحمل کریں؟ دراصل دیکھیے آپ سبجیکٹ نہیں معلوم ہے آپ کو. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھیے کہ نپور شرما نے کیا کہا, کس بات پہ تنازع ہوا, یہ بات نہیں معلوم ہے. بس بولی ہے, بس غلط بولی ہے, حضور کے خلاف بولی ہے, دراصل اس کو نہیں سمجھا. لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ تمام چیزوں کو سمجھ کر. آپ بھی تو وہی سوال اٹھا رہے ہیں حضرت جو ٹی وی اینکر میں جو سوال اٹھا رہی ہیں کہ آپ نپور شرما کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, کیوں ہیجیٹیشن ہو رہا ہے, کیوں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, یہ تو وہی گودی میڈیا ہی سوال اٹھا رہی ہے اور آپ بھی وہی سوال نہیں, میرا مقصد وہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا وہ کلپنگ ہم نے دیکھا, میری بات سمجھیے. داون وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ طویل گفتگو ہم کرتے, لیکن نوجوانوں سے میں یہ پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں, کسی کے بھی شر میں نہیں آئیں. یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا شہر ہے, اپنا محلہ ہے. اگر 7 پوائنٹ پارک سرکس ہے تو ہمارا محلہ ہے, اگر ایک لائٹ ٹوٹتا ہے تو اس کی روشنی جائے گی تو اندھیرے میں ہم رہیں گے. لہٰذا ان تمام باتوں کو, ہاں ٹھیک ہے, ایک منٹ پرویز بھائی, ہاں پرویز بھائی, نہیں ٹھیک ہے پرویز بھائی. مغربی بنگال ایک خوبصورت ریاست ہے سبھی ریاستوں سے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اس کی خوبصورتی کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی احتجاج کیا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ, صبر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم رسول خدا کے ماننے والے ہیں, لہٰذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم احتجاج کریں, اس لیے کہ یہ ظلم ہوا ہے رسول خدا, ان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. اور جو ہمارے جیسے تنو مرزا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں, لہٰذا کوئی بھی کام کریں تو خاموشی کے ساتھ, احتجاج ایسا ہو کہ کوئی اس میں شر نہ ہو. اس لیے کہ اسلام نے شر سکھایا نہیں, اسلام جو پیغام دیا اس نے شر سکھایا نہیں. آج نپور شرما جو کائنات میں جو یہ کر رہی ہے, جو احتجاج کر رہی ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ اسی رسول کی بدولت تم آج زندہ ہو, ورنہ جس وقت بچیاں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی دیا دی, کس نے احتجاج کیا؟ ہندوستان میں کیا تھا کہ کوئی اگر مر گیا, اس کا شوہر مر گیا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا. لیکن کس کا احتجاج تھا, کس کا پیغام تھا, کس کی شریعت تھی؟ جو آج دنیا میں عورت بھی باقی ہیں اور مرد بھی باقی ہیں. لہٰذا اس لیے کہ جب عرب میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں دفن کر دیا جاتا, آج جو تم بچی ہوئی ہو نا, اسی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے, ان کا صدقہ ہے کہ تم آج باقی ہو. لہٰذا ہم احتجاج کرتے ہیں, لیکن اپنے قوم کے تمام, دیکھیے جو ایک سوال آپ کا تھا میں بتا دوں کہ اور صاف کر دوں اس کو, جو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں سے دیر, ایسا دیر نہیں ہے. کوئی بھی ایسا احتجاج نہیں ہوا کہ جس میں ہماری شرکت نہ ہوئی ہو, کوئی ایسی جو آپ 7 پوائنٹ ہو یا کوئی ہو, ہم نے شرکت سب میں کی ہے, اس میں الگ لے, اس لیے کہ ہر مسلمان ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے کہ ہاں وہ کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی مالکی ہو, کوئی حنبلی ہو. جہاں احتجاج ہو سب ساتھ ہے, اس لیے کہ سب رسول کے ماننے والے ہیں. آج چونکہ یہ ہمارا مرکز ہے, مرکز امام بارگاہ بی بی انارو, یہاں ہر شب جمعہ پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, لہٰذا یہاں بھی اپنے قوم کے پیغام دینا. یہ دیکھیے آج احتجاج کی, آج یہ ہو رہا ہے نا کانفرنس, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قوم کے جو بچے آئیں, قوم کے لوگ آئیں, تو انہیں پرامن احتجاج کرنے کی ہم تقلید کر پائیں. ایک پیغام ہم دیں گے کہ دیکھیں اگر یہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم رسول کے ماننے والے ہیں, لہٰذا ہم جو ہے پیغام کریں گے بالکل اقبال صاحب کیا کہیں گے, آپ نوجوان ہیں, آپ کیا کہیں گے, آپ نوجوانوں کو کیا یہ وہی بنگال ہے جو آپ دیکھیں کہ بصیرہٹ اور دوسرے اضلاع میں جو دیکھا گیا ہے
कि टोपी और लुंगी से पहचाना गया, मगर जब शनाख्त की गई तो वो मुसलमान नहीं निकले। तो ये भी तो हो सकता है जो हावड़ा और डोमजूर में जो किया गया वो किसी और पार्टी के द्वारा किया गया हो। बेशक आप देखिए ये जो मामला हुआ, जो आप सीरिया में देखिए, सीरिया में जितने टेररिस्ट आए हुए थे जिन्होंने सीरिया में जुल्म किया है, उनकी दाढ़ी थी लेकिन टैटू बने हुए थे। बाद में जब उनको पकड़ा गया था पता चला कि क्या निकले ये सब इजरायली निकले, सब मुसलमान नहीं। तो हम इसलिए आज पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं कि अगर हमारे दरमियान में कोई आ रहा है, अगर चोला पहन के आ रहा है, तो हमारा फरीजा बनता है कि उसका शनाख्त करके उसे हम खत्म कर दें। 2 लाइन में खत्म कीजिए। आप नौजवान हैं, नौजवानों को क्या आप बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान को यही करना चाहेंगे, जो दंगा हो रहा है पूरा दुनिया में, इसका मेन मकसद है बीजेपी इसको भड़का रहा है। और जो भाषण जो दिए हैं जो लेडी, वो भी बीजेपी के MP है। तो हम यही चाहेंगे अपने मुसलमान भाई को खामोश खाए, इन्नल्लाहु मा साबिर, सब्र से काम ले, सब्र से बढ़ के कोई काम नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बांग्ला बोलो ना। Skin glows in 2 ways. A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।